may vlog. So, kuhaan karon guys. 6 days na lang until graduation. Unsay maingon nimo pag human na to graduate? Kanang unta kita tanan kay into the right path in ourselves kay magbulag-bulag na ta amping ta kanunay. Yo, mura ba ko gitlog? So, kay unta nga makamit na to atong dreams. Yeah. Dreams! Yeah. Sige. Ikaw. Ang akong maingon is ang atong mga amiga ug amigo karon kay dili na mag-amiga next school year kabalo ko na. Og kuan, naagyoy mag-schoolmate nga mag-uyab sa senior high. Yes. Naapoy mag-transfer. Akong baby. Sige. Sige, ikaw. Gamay ngunat na lang, maka-affirm na ta. Hey! Basa na to sa ila. Ikaw, unsay maingon nimo nga hapit na atong graduation? Nagulit og lubot sa Enero. Alayo. Sige, ako'y pangutanan nimo. Alisa ba? Unsay maingon nimo nga hapit na atong graduation? Wala. Ikaw, unsay maingon nimo nga hapit na ang graduation? Kuan. Saan ba yun? Oh daw. Ikaw, Meledel. Kuan. Unsay maingon nimo nga hapit na ang graduation? Saga, dilit na ta mo makita. Ikaw, Eren. Unsay maingon nimo hapit na ang graduation nato? Wala jud, so speechless. Ikaw, Enero, homot-homot man daw na imong kamot. Hali diri. Unsay maingon nimo sa atong mga classmate nga kana bitaw nalipay gyud sila tungod sa imo. Sige. Nga hapit na ang graduation, unsay maingon nimo? Last message. Wala. Utag ba? Wala lagi. Mamiss nimo sila? Mamiss nimo? Mamiss Dani. Sige. Muna sila guys. Sa ilan mataning mo? Yeah. Pina, unsay ma-message nimo sa atong schoolmate karon nga mag Unsa completion. kuan kanang ang ako lang kay storya manawas o mag-practice. Manawas. Kasama guys. So, ngayon guys, happy na ma-end ang school year. So, diri na punta ka Marian guys. Unsay maingon nimo hapit ng graduation? Happy. Happy. guys. Unsay maingon? Okay ra na. Ikaw, Chloe. Unsay maingon nimo nga hapit ng graduation? Ano? Good luck sa tanan ug kaway mga matay. Ay, tama. Sige, unsay maingon na muna? Hapit na yung graduation. Enjoy the moment na lang. Naiiyak ako, guys. Ako maingon kay unta, kabalo na sila panawas, pangligo, manudlay. Ganun lang, guys.